सहित गोटे वाक्य बाहर करेंगे। एवरी पुस्तक 11 अध्याय मो सहित बाहर करंतु समस्ते बाहर करिबा। एवरी पुस्तक 11 अध्याय मु 6 पद पढ़ुछि। लेखा जाउछि, आ विश्वास बिना ताहांको संतोष पात्र हेबा असंभव। कोंतु असंभव असंभव कौन असंभव? परमेश्वरंकर संतोष हेबार, ताहांको संतोष पात्र हेबार असंभव। केतेबेले असंभव हेबो? विश्वास बिना। ए लेखा जाउछि जे विश्वास बिना ताहांकर संतोष पात्र हेबा असंभव। कारण जे अछंती आउ से जे ताहांको अन्वेषणकारी मानकर पुरस्कार दाता, एहा ताहांको छामुकु आसीबा लोक विश्वास करिबा आवश्यक। विश्वास बिना परमेश्वर को खुशी करी हेबो नाही। विश्वास बिना परमेश्वर को कौन करी हेबो नाही? संतुष्ट करी हेबो नाही। अनेक भाई भणी माने बिना विश्वास रे विभिन्न विषय करंती। आमे जो प्रार्थना आसुचु केमती आइबार अछि? विश्वास सहित आसीबार अछि। ताली मारुचु, आंठौचु, आमे प्रभु को निकट रे मध्यस्थ प्रार्थना करूचु। एई सब रे कोन आवश्यक रहिछि? विश्वास रे आवश्यक रहिछि। विश्वास बिना परमेश्वर आमर यही जो आराधना, ये जो दान देवा, गीत गाइबा, प्रभुंकर वाक्य सुनबा, विश्वास बिना परमेश्वर ये सब विषय देखिकिना से केबे खुशी हेबे नाही कि हमकु से फल देबे नाही। आमे कोन करिबार अछि? दृढ़ विश्वास आम ठारे नेकी प्रभुंक ठारे रहिबार अछि। आमे गीत गाउ, दृढ़ विश्वास रहिछि प्रभु मोर तुम ठारे। अनेक भाई भणी मानकर विश्वास नाही। जार विश्वास नाही, अभाव हेले से केमती करबो? बहुत चिंता। जार विश्वास नाही, रोग आइले काकू मने पड़बो? मेडिकल गाड़ी 108 ना, से पाढ़ी डॉक्टर भल। पाढ़ी डॉक्टर बोले पाखरे बसले सेंट सुंगी सुंगी मस्त मुई ट्रीटमेंट हेबाक भल बोलला परे नहीं काकू से नाई महांती डॉक्टर भल से आसी नांती नले से छुईले सुस्थ हो जाए। बोले कौन एमानकर कथबार्ता रु जानी होची जे प्रभुंक प्रति एमानकर दुई पैसार विश्वास नाही। प्रिय माने विश्वास बिना प्रभु को कौन करि हेबो नाही? खुशी कराई हेबो नाही। आमे कौन भाबुचु? दान टिके देई देले हेला, चर्च टिके बसी देले हेला नहीं गे, टिके ठीक समय रे जाई किना टिके नहीं गे चर्च परामर्श को टिके मानी देले हेला, सेमती आमे केबे भाबबा कथा नाही। तिपाई विश्वास बिना आमे कौन ही हेबो नाही? प्रभुंकर संतोष पात्र हेई हेबो नाही। नहीं गे अनेक समय रे आमे भाबु कौन दान देई देले हेई जिवो। परमेश्वर दान को ग्रहण करंती कि दानदाता को ग्रहण करंती? प्रथम से व्यक्ति को से ग्रहण करंती। तुमर दान परमेश्वर को दृष्टि रे ग्रहण योग्य हेबो नाही। हेबलो मध्य प्रभु को निमंत से भेटी आनले, कहिन मध्य आनले, आनले कि नाही के जना नाही बोलते। हेबलो मध्य प्रभु को निकट रे से कौन करे? बलि उत्सर्ग कले, कहिन मध्य कले, कले कि नाही? प्रभु कार्टा ग्रहण कले, हेबलंकर ग्रहण कले नहीं। जॉन भाई कहउछंती कहीं बोले जॉन भाई से बाइबल पूरा पढ़ी है। आम मान सब न पढ़ला लोक देखो जो मैंने पाठ पढ़ी ना से बाइबल रो स्टोरी गुड़ी को मन अच्छी कहीं शुणुंट ध्यान सहित शुणुंट। प्रभुंकर गौरव हो हेबलंकर नैवेद्य को प्रभु कौन कले? ग्रहण कले। नैवेद्य को से ग्रहण कले नहीं। आप आदि पुस्तक 4 अध्याय पढ़े लिखा जाउछि जे हेबल कौन परमेश्वर कौन कले? हेबलंकु प्रथम रे ग्रहण कले। काकू ग्रहण कले? हेबलंकु प्रथम रे ग्रहण कले आउ तांकर नैवेद्य को से ग्रहण कले। सेति पई हमर विश्वास आपण जते दान दउछंती विश्वास रे दियंत। मु जानि छी परमेश्वर कौन करबे? मते एही दान द्वारा एही दान मु कौन करूछि? एटा मोर ए दान मु खर्च करबाटा नाही। एटा मु कौन करूछि? एटा संचय करूछि। दिने परमेश्वर मते कौन करबे? स्वर्ग खोली मते आशीर्वाद करबे। एही विश्वास हमर रहिबार अछि। अनेक भाई भणी मानकर विश्वास नाही।
विश्वास नहीं और केत जनकर बहुत विश्वास भोजी रे हेले मैं अधिक देवी कहीं फैमिली सब खाइए बोलला परी सेमानकर अलगा प्रकार विश्वास सेटा प्रभु आमान को अनुग्रह करन सेवा कार्य निमंते नहीं जेते बेले आमे दान देबु कि आमे प्रभु को सेवा रे कोठी जाउछु कोठी प्रचार करूछु कोठी आमे सहभागिता को जाउ प्रत्येक विषय हमर विश्वास रे एबार आवश्यक रहिछि आपण माने पढिबे आ गोटे पद लोकलिखित सुसमाचार 17 अध्याय को आसम लोकलिखित सुसमाचार 17 अध्याय इति 5 पद मु पढुछि लेखा जाए सेथिरे प्रेरित माने प्रभु को कहिले आंभ मानकर विश्वास बढ़ाई दियंतु कोंतु प्रभु मोर विश्वास को बढ़ाओ ते आमेन कहले प्रभु को गौरव हो नहीं कि बेले बेले आमे कौन खाली प्रार्थना करू प्रभु मोर व्यापार टिके बढ़ाओ प्रभु गोटे महला हैला गोटे 2 महला पाई टिके देखो राजा टिके देखो अन्य मान को देखुच प्रभु तल साइडे टिके देखो नहीं आमर प्रार्थना सेटा प्रभु गोटे झियो हैला परिवार को टिके बढ़ाओ बोलला पूरे हम पुओ पाई प्रार्थना करू नहीं करबु कि नहीं आमे खाली झियो थिले खाली पुओ पाई हां पुओ झियो माने समान बसंतु नहीं कि बाकी सुनबा लोकर डिस्टर्बेंस न हो माँ बापा माने अपना कृष अपना कांद को नियंतु भलरे उठांतु बल शक्ति सहकारे हाँ सेमती प्रार्थना सहित बस ये लिखा जाए जे प्रेरित माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को कहले कौन बोली कहले प्रभु आमर विश्वास को बढ़ाओ प्रिय माने आमे जेते थोर सहभागिता आसुचु प्रतिदिन आमर विश्वास मजबूत हेबार अछि प्रति सहभागिता रे काली मु जेमती थिली आज मु सेमती रहिबा को हेबो नाही किए के सुनुचोंदे मु कहबाटा बहुत लोग ख्रिस्टियन जीवन सेमान जो दरी रे बसी बसी आसी दरी मय रही जाउची सेमान को जीवन सफा हेउ जानि संती आइबे गोबर डाला पूरी बसबे गोला बेले टायर पूरी गुंडली गुंडली जीवे किछि काम नाही सेमान करो हां आद्य रे जेमंत वर्तमान सेमंत बाहरे बोलले हेमंत बोलला पूरी एमान कर जीवन सेमती आगरे जेमती थिले एबे मध्य सेमती काहे कि विश्वास बढ़ी नाही कारण एमान प्रभु को केबे कहि नांती अन्य अन्य विषय बढ़ाइबा पाई कहले सेति पाई प्रभु बढ़ाइले मोर विश्वास को बढ़ाओ बोले बढ़ाइबे कि नाही विश्वास नाही हमर घरे जदि मुसा डेगाइले चमुकबो आमे काहे कि भूत को बेसी डर भूत को बेसी विश्वास नाही जे तुम भूत मान को छड़ाइबो बोली प्रभु अधिकार दैचंती एटा समान को विश्वास अभाव आइले जते बला चाउल डबार चाउल नथिबो साई परिसार प्रथम रे आमे मागबा दिबु काहे कि और विश्वास नाही जे परमेश्वर हमर जिहबा दिन मते टिके मिलिंग कला चाउल टिके दरकार थिला पुओ पाई मु को विश्वास कर मु जानि छी हमर विश्वासी माने धान चाष करछन मु का फोन करी नाही कारण मागबाटा मु जानि छी केवल परमेश्वर निकटरे मागबा छडा मु का को मागे नाही दरकार अछि प्रभु कोन करबी बोलला बेलको बोले आमे चिंता तो करिनो समय थिला अभाव थिला हमर नहीं कि गोटाड़ा चाउल कुठेल मिसा भूली कि ना हम खिणी आनी पारू प्रभु हमको सेमती अनुग्रह कले मात्र मन रे गोटे चिंता आसला सेमती मु बिल काटवा जाउची जाउची एका जने भौणी डाकले आरी से गोटे 3 आड़ा कि 4 आड़ा देथिबे गोटे 3 केजी परी कुटला धान चाउल भाई एटा हमर धान आमे कोलु और एटा फास्ट मिलिंग कला चाउल एटा आपन नेबे आउरी प्रार्थना करी कि ना आपन मान खाइला परे आमे खाइबे मु कहिबार अर्थ हैला जने विश्वास थिबा लोक कोन करबे प्रभु जोगाइबे नहीं कि पिला मान जते बेले बाबा डाली नाइनी केंती करबा बाबा बोल कोन कहबार अछि पैसा अछि रे किने आनबी बोलबो कोन सिखाइबर छ हमर पिला मान ओरे हमर प्रभु जिहोबा जिरी से जोगाइबे आज अनेक सबु किछि बढ़ला विश्वास बढ़ी ना से विश्वास नाई जे जीशु नाम भूत जीव से विश्वास नाई जे जीशु नाम परिवार रे मिलनता आसीबो जीशु नाम परित्राण शांति आसीबो विश्वास नाई लोक मान प्रिय माने
जो परमेश्वर आम रोग को सुस्थ कले, जो परमेश्वर आमर बिजनेस को बढ़ाइले, जे आम परिस्थिति को बदलाइले, आम विश्वास को से बढ़ाइबे बढ़ाइबे से कहले प्रभु मोर आमर विश्वास को कौन करंतु बढ़ाई दियंतु। मु आपनको अल्प समय कहबी जे आमर विश्वास केमती बढ़बो, आमर विश्वास केमती बढ़बो। लोकंकर विश्वास बढ़ू ना, से लोक माने बहुत डाल चर्च आइले मध्य एटी तो ए भौणी आसला परी देखा जाऊ नाहांती, एटी अछंती सिना से नाहांती बोलला। जेमती से गणना पुस्तक लेखा वाला मु वर्तमान देखुची मात्र से वर्तमान नाहांती। कौन सेटा जाकुबंक तारा नहीं, यीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय मु जाकुबंक तारा को मु वर्तमान मु देखुची मात्र वर्तमान से नाहांती। केते बेले से आसबे, जेते बेले से बेथलेहेम रे से नाजरीतर कन्या जे मरियम तांको गर्भ रे आसबे, सेमती कहला परी एटी थिबे ना केते जण न थिबे। बहुत दुखर विषय प्रिय माने, प्रभु हमको अनुग्रह करंतु हमर विश्वास केमती बढ़बो। मु अल्प केतेक कथा कही आपण मानक उत्साहित करिबा पई चाहे। रोमियो पुस्तक 10 अध्याय आपण माने मो सहित बाहर करिवे। 10 अध्याय 17 पद लेखा गला, अतएव विश्वास श्रवण रु जात हुए और श्रवण ख्रीष्टଙ୍କ वाक्य द्वारा हुए। केते स्पष्ट विश्वास केमती जात हेबो, विश्वास धीरे धीरे केमती बढ़बो, वाक्य सुनबारु बढ़बो। कौन भाबुचंती इटी आसी झुम्बारु बढ़बो कि इटी आसी किना आर कथा तार कथा रे ध्यान देवा द्वारा बढ़बो। बहुत लोक मानकर विश्वास बढ़ू नाही कारण से माने वाक्य सुनंती नाही। आपण को मोर प्रश्न, यूट्यूब रे आपण कौन सुनुछ, कौन सुनुचंती? खाली गीत आगास्ते नहीं कि ख्रिस्टियन गीत, ए जीवनटा प्रभु देलार दान, खाली एटा आगा लगाई थी एति आगा खाली सिको नहीं कि गीत सुनवा द्वारा जीवन बदल बना। एति मन रखंतु सबु गीत आमर आत्मिक जीवन पाई ठीक नाही। को गीत की ख्रिस्टियन गीत कथा को आपण बेसी ख्रिस्टियन म्यूजिक सुनंतु तो धीरे 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 नाचबार इच्छा लागो। जानी चंदी कि नाही, आमको हाथ धरी जिकी नउतुनी मीटिंग रे नाचबा बोली कि ना। जीसु कोटी ढेमसा नाटरे बात कराइथिले मुई मिसा बुझी पारु। हां जे भी हो आज मुई नाचले बोले आपण मान नाचबे कि? आपण मते देखंतु नाही, जीसु को देखंतु, बाइबल को देखंतु। अनेकंकर विश्वास काई बढ़ू नाही, से माने वाक्य सुनंती नाही। सेति पई जीसु कहले जार कान अछि से सुनु। कार कान नथिला लोक थिले सेति समस्तमर कान थिला। आज अनेक भाई भणी माने समस्त चर्च रे थिले, से मानकर मन एठी नाही, से माने सुनंती नाही। यूट्यूब रे खाली शॉर्ट वीडियो, खाली कॉमेडी, केतरा पिला मन खाली कमेंट या माँ बापा लगाई देबे बढ़िया मोर पिला कांदबो नाही, किछि गेंद्री हेबो नाही, बढ़िया सुनुची खेलुची बसी से थिबो। मोबाइल देले बामी करी बसी से थिबो। केतरा लिंक जाको पठाइबे मोबाइल देखबा द्वारा पिला मानकर अवस्था केमती हो। मोबाइल देखले मोर पुओ सुस्थ हेबो नाही, मोबाइल देखले मोर पुओर आत्मिक जीवन बढ़बो नाही। मोबाइल रे केतरा जदि आपण केते बेले 5 मिनिट भी मोबाइल आपण देउचंती पुओ को, आपण गोटे ठीक विषय को देखबा पई दियंतु। ठीक विषय केते जण माँ बापा अछु सुपर बुक आमे देखाउछु, सुपर बुक देखाउछु आमे नाही, आमे सुपर कमेंटी, सुपर डांस एना मान आमे देखाइबु। हां सुपर मिछो एना मान देखाइले हमर पुओ मिछ न कहले के कहबे। और के जण नाना के बोल से कीटा मन देखाइ कि ना से पिला बोलेले नाना के रे नाना के बोली से कोन करछि घर लोक को बिडराउछि। एडा के सिखाउछि? माँ बापा होचंती। सेति पय आमे को ओझियो मानकर प्रथम शिक्षक माँ बापा। सेति पय से शिक्षक केनथि बरछि बेस्ट टीचर थिबा। बेस्ट बोले कोन प्रभुंकर वाक्य आधारित कौन सी विषय से माँ बापा सिखाइबे। गोटे उत्तम माँ बापा बाइबल को शुणी, प्रभु को शुणी, प्रभु को दास मान शिक्षा को शुणी, से माँ बापा शिखाइबे।
ସେ ପିଲାମାନେ କଣ ହେବେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସେମାନେ କହିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ପୁଅ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପୁଅ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଉ। ଆମର ଏମିତି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନେକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏଥିପାଇଁ ବଢୁନାହିଁ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ଶୁଣିଲେ ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମତେ କେମିତି ପୁରା ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଭିଡି ଯାଉଛି ଗଲା ପରେ ଆଖି ଲୁମିକିନା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଥିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ହଁ କାଳେ କେ ଅଦ୍ରି ଗଲେ ଗଲା କେ କାଳେ ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଗୁଣ୍ଡୁଲୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡେ ଗୁଣ୍ଡୁଲୁ ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡେ ଗୁଣ୍ଡୁଲୁ ବାହାରେ ଗଲେ ମିଶ ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଲା ପରିକା ପରିସ୍ଥିତି ଦୁଇ ମାଳି ହେଇକିନା ସେମାନେ ବୁଲୁଥିବେ। ତୁରକୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ପଚାରିଲା ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଲୋକ ଅଦରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଲାଗୁ ସେ ଗୁଫି ଗଲେ ଅଦରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ତ ମିଛ ହେଇଯିବ, ଅଦରୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ଏମାନେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବବେ। କେମିତି କରିବି ବୋଲିକିନା ସେ କରେ ନାଇଁ ଅଦରୁ ନାହାନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅଦରୁ ନାହାନ୍ତି କେ ନାଇଁ ଅଦରୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ଶୁଣ ଭଲ ଶୁଣ ମୋର ଅଦରାଇବା କାମ ନାହିଁ, ଅଦରି ଥିଲା ଲୋକ ଉଠାଇବା କାମ। ସେ କହିଲେ ଉଠାଇବା କାମ। ଆଜି ଯେତିକି ଝୁମୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠିଛନ୍ତି ନା ଅଦରିଛନ୍ତି? ଏମାନେ ସବୁ ଅଦରଲା ଲୋକ। ମୁଁ କହୁଛି ନା ଉଠନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାନ ଡେରି ବାଇବେଲରେ ଅଡିଓ ବାଇବେଲ ଆସୁଛି ମୋବାଇଲରେ, ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅଡିଓ ବାଇବେଲ କେତେଟା ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ ଅଛି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କାର ନମ୍ବର ଚେକ୍ କରବାଟା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ, ପଲ୍ୟୁସନ ସରିଲା କି ଫାଇନ କେତେଟା ପଡିଛି ଏଟା ମାନେ ଲୋଡ କରୁଥିବୁ ଆମେ। ଆହୁରି କେତେଟା ସ୍ପନ୍ସର ଏ ଆପରେ ଏଡିଟ ଭଲ ହେବ, ମୁଇଁ ମାକଡି ପଢିଥିଲେ ବି ମୁଁ ଗଧ ପରି ଦେଖାଯାଇ ହେବ, ଏମିତି ଫଟୋ ମାନେ ଆସିବ ଏଟା ମାନେ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ କରିଥିବୁ। ଆହୁରି ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଖାଇବୁ। ଦିନେ ଫେସବୁକରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା, ଆସ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମିଶିବା ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ଫଟୋ ଏଡିଟ କରି କରି ସେ ଝିଅକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାକାତ ଡକରା ଆଉ ଦି ଜଣ ଭେଟ ହେଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମେସ୍ ଫେସ୍ ବାହାରିକିନା ପୁରା ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ ପରି ଦିଶୁଛି। ସମାନ ଉତରିଲା ବେଳକୁ ଜିତୁ ବିର ସେ ଦେଖିକିନା ଛିରେ ଡକା ବୋଲିକିନା ବୋଲେ ମୁଁ କହୁଛି କଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ କଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ବେଳେ ବେଳେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ମେସେଜ ଲଗାଇକିନା ଶୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଲ ହେବ, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କେତେ ଜଣ ଖାଲି ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଚରାଉଥିଲି ଶୋଇଲା ବେଳେ ଉଠିକିନା ହାଇଟ୍ କରବ ଛେଳି ଚରା ବାଲା ତୁ ଚାଲି ବୋଲବେ କାହିଁକି ଦିନ ଯାକ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଗା ବଞ୍ଚିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ କହି ଯାହା ବଢିବ ତାହା ତୁମେ କେ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଦିନେ କହିଲେ ସୁରଜ ପ୍ରେମାନୀକୁ ମତେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି। ସିଧା କହିଲେ ରେ ବାବୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ ଭାବବାଟା ବନ୍ଦ କର, ଆଗରେ ବନ୍ଦ କର ତାପରେ ଠିକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଇବ। ତୁ ଦେଖିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ବନ୍ଦ କର ସେଟା, ତାପରେ ଠିକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଇବ। ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଢୁନାହିଁ। କାହିଁକି ବଢୁନାହିଁ? କାରଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ଭାଇ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି ଭଲରେ। ମୋବାଇଲରେ ଅଡିଓ ବାଇବଲ ବୋଲିକିନା ଆସୁଛି, ଆପଣ ସେଟା ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ ଲଗାଇ ଛାଡିଦେବେ, ସେ ପଢି 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 ଆମକୁ ଦିନ ଯାକ 600ଟା ପୁସ୍ତକ ସେ ପଢି ପଢି ଶୁଣାଇବ। ତାଠାରୁ ସୁବିଧା ଆଉ କଣ ଅଛି? କଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ଆମେ ଖାଲି ମୋର ପାପ କରି ଦିଆ କ୍ଷମା ବୋଲି ଖାଲି ନାଚବାଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ପାପ କରି ଦିଆ କ୍ଷମା ବୋଲି ନାଚି ହେବ ନା ଆଣ୍ଟୁ ମାରି କାନ୍ଦି ହେବ ଏ ଗୀତରେ କୁହ? ଏମାନେ ଢେମସା ନାଚୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେତିକି ଏ ଗୀତ ଗାଉ ଏ ପ୍ରଚାର କରୁ ଢେମସା ନାଚ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଚକବାର ଅଛି। ଚକବାର ଅଛି କେମିତି ଚକବାର ଅଛି? ହାତୁଡି କୁ ହାତୁଡି ଏ ବାକ୍ୟର ହାତୁଡି। ମୁଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ବଢିବ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରୁ ବଢିବ। କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଲୋକ ହେବି। ହଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ବୋଲି ତାର ଚିହ୍ନ କଣ? କଣ ସେ ଚିହ୍ନ? ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ହେବୁ କମା କହୁଛି ନାଇଁ କି? କଣ ସେ ଚିହ୍ନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ବୋଲିକିନା ନାଇଁ କି ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡବ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଏ ର ବଲ୍ଲା ପରି ହେବେ ନାଇଁ କି ଧ୍ୟାନ ଟିକେ ସାମ୍ନାରେ ଏକା ଥିବ,
ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚେହେରାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ନାଇଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ କେମିତି ହେବା, ମୁଇଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାଟା ମତେ କେହି ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରନ୍ତୁ। ଆମର ମୋବାଇଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ନାଇଁ। ଆମର ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ ନାଇଁ, ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରୁଛୁ, ସେଠି ଆମର ଦୁନିଆ ଏଡିଟ ହଉଛି, ସେଠି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମେସେଜ ଶୁଣୁଛୁ। ଆମର ମୋବାଇଲ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ପାଇଁ ହିଁ ବେଶୀ ୟୁଜ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ କେତେଟା ବାକ୍ୟ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛୁ, ସକାଳେ ଉଠିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ପଠେଇ ଦେବୁ। ସେ ବଦଳରେ ଆମେ ସେ ଗୀତ ସଂଗୀତା 5 ଅଧ୍ୟାୟର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଟିକେ ପଠେଇ ଦେଲେ ହବ କି ନା, ତୁମେ ପ୍ରଭାତରେ ମୋର ରବ ଶୁଣିବ ବୋଲିକିନା ଗୋଟେ ପଠେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ବାକ୍ୟ ଟିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲିଙ୍କ ଟିକେ କାହାକୁ ପଠାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ପଠେଇବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବାର କଣ ଉଲ୍ପିଟାରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହୁଛୁ ବୋଲି ଭାବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଯଦି ଭଲ ବାକ୍ୟ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଲେ, ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କରନ୍ତୁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ବଢିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଶୁଣୁ 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 କଣ ହେବ, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 12 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 12 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଆଉ 9 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, କାରଣ ଜଣକୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ, ଅପର ଜଣକୁ ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ। ଏଇଟା ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରି ହେବ ନାହିଁ, ବୁଝୁଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସକୁ କଣ କରି ହେବ ନାହିଁ? ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ବାଇବଲର ଯୋଉ 9ଟା ବରଦାନ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ 9ଟା ବରଦାନ ଅଛି, କଣ ସେଟା? ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ, ତାପରେ ନାଇଁ କି ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି, ନାନା ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାର, ତାପରେ ଭାବବାଣୀ କହିବାର, ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବାର, ପରଭାଷା କହିବାର, ଆଉ ଭାଷାର ଅର୍ଥ କରିବାର। ଏ ଯୋଉ 9ଟା ଦାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ 9ଟା ଦାନ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଦାନ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ମିଟିଂରେ କେତେ ଲୋକ ଲେଖା ରହୁଥିଲେ? 5,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ କେତେ ଜଣ ରୁଟି ଖାଇଲେ? କେବଳ ପୁରୁଷ ମାନେ 5,000 ଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ? ପିଲାମାନେ ଯାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁକୁ ଛାଡି 3 ଦିନ ଲାଗା ମିଟିଂ ରହିହବ କି? 3 ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ସେଠି ଥିଲେ। ଏତେ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ରୁଟି ଖାଇଲା ବେଳେ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେଲା ବେଳେ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ? 12 ଜଣ ଥିଲେ। ବୋଲେ କଣ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏତେ ଚମତ୍କାର କଲେ, ଏତେ ସେବା କଲେ, ମାତ୍ର ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ବଢାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପାଣିକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ କିଏ କରିବେ? ଯୀଶୁ ଆକା କରିବେ। ମାତ୍ର ଆମର କାମ ହେଲା ଆମେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଲାଜରଙ୍କୁ କବରରୁ ଯୀଶୁ ଆକା ଉଠାଇବେ, ମାତ୍ର କବରରେ ଯୋଉ ରଖାଯାଇଥିବା ପଥରକୁ ଆମେ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ। ପ୍ରଭୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ବଢାଇବେ ନା। ବାଇବେଲ କିଛି ପଢବାର ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବାର ନାହିଁ, ସହଭାଗିତା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବଢବ କି ବିଶ୍ୱାସ? ବଢବ କି? କେବେ ବଢିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ବଢାଇବେ, ମାତ୍ର ମୋର କାମ ହେଲା ମୁଁ ସହଭାଗିତାରେ ରହିବି, ଝୁମି ଝୁମି ରହିବି, ଗୁଣ୍ଡଲି ଗୁଣ୍ଡଲି ରହିବି, ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ରହିବି ନାହିଁ। ସହଭାଗିତା ରହିବି, ଡିସିପ୍ଲିନରେ ରହିବି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଧୀରେ 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 ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ବଢାଇବେ। ଯଦି ବାକ୍ୟ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାତ୍ରିର 4ର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ? ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଆସିଲା ପରେ କଣ ହଉଛି? 25 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରିର 4ର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲିବାର ଦେଖି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ଏ ତ ଭୂତ। ଆଉ ସେମାନେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଶିଷ୍ୟମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ମାଛ ଧରବା ଲୋକ ଥିଲେ କି ନାହିଁ? କେତେବେଳେ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ? ରାତିରେ। ଏମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଭୂତ ରାତିରେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବରେ ଯାକୁବ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଜହନ ଭୂତ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି। ରାତ୍ରିରେ ଭୂତ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ନଦୀ ଚାରିକାନି
ଭୁଲନ୍ତି। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ନାହିଁ, ସେ ଯୋଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ମଦ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ବାହାରି ଗଲେ, ସେ କଣ କରେ, ଜଳସ୍ଥଳ ଚାରିଆଡେ ସେ ଭ୍ରମଣ କରେ, ନାଇଁ କି? ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୂତ ରାତିରେ ଆସିବ, ଅଜା କହିଥିବେ, ଆଈ କହିଥିବେ, ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କେବେ ନା କେବେ କୋଉଠି ଏମାନେ ଚମକି ମିଶା ଥିବେ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି। ଯୀଶୁ ଆରି ସେ ଦିନେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି ଭାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଦେ ଭାଇନା, ଯାକୁବ, ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ଭୂତ ଆଇଲା ବୋଲି ଏମାନେ ଚିମରା ହଉଛନ୍ତି କି ଚିତ୍କାର। ଚିତ୍କାର ବୋଲେ କଣଟା ବୁଝୁଛୁ ଆମେ? हैं कौन बुझ चित्कार बोले क्या बुझो? जिसके पास विश्वास नहीं है ना, वो लोग किसी को भी देख के डरते हैं। कौन सी परिस्थिति से मान को कौन कर देव, विचलित कर देव। एमान देखिकिना भयंकर भय, एमान विश्वास नहीं, एमान करो विश्वास कौन, राति रे बोले आमे जानिचु पानी ऊपर आसबाटा बोले भूत आका एड़ा से मान विश्वास। मात्र देखला बेलू ସେମାନେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁ, ଆମର ସେଇ ବୋଲେ ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡିକ ଆମର ମନରେ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥାଉ। ଯୋଉଟା ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉଟା ଦେଖିଲେ ବି ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ମନରେ କଣ बोले भूल चिंताधारा गुड़िक मुंडे भर्ती है भेटू तापर जोटा हेले भी सेटा का विश्वास। एबे आम घरे जदि अन्य कोटा साउंड हेले भी आम कौन भाबू, मूषा, कहीं आम घर मूषा सब बेले एटा मूषार घर, आम सब मिसिकिना रोचु, बेले बेले बाबू एटा का के बांधी चंती ये घर, एमानकर ना हमर बोली आमे भोकुआ हे जबु। सेमती परिया का एमानकर मन रे कोन हे जायछि, भूतर कथा मुंडे पशि जाए। जो पर्यंत भूतर कथा मुंडू जीव ना, जीशुंकर विषय से मुंडे आसब ना, एमाने सेटा तांकर माइंड सेट करिसथि। हमर विश्वास को बढ़ाइबार अछि बोल कोन करबार जानिसथि। आपण माने पढिबे 27 पद, किंतु जीशु सही क्षणी सेमानक सहित कथाबार्ता करी कहले, साहस धर, ए तो मु, भय कर नाही। पीतर कहले, सेतिरे पीतर उत्तर देले, हे प्रभु, जेबे आपण तेबे जल उपर आपण निकट को जीवा पाए मते आज्ञा करंतु। विश्वास केमती बढ़ब? विश्वास खाली विश्वास करले ही विश्वास बढ़ब ना, विश्वास रे किछि करले बोले विश्वास बढ़िब। विश्वास करी कि ना आमे नीरव रहिले, विश्वास रे किछि करंतु। यीशु कहले पानी ऊपर चली आस। नौकार केते जन थिले? 12 जन थिले। 12 जन थिले कि नहीं? विश्वास रे के बाहरले? के बाहरले? पितर बाहरले। यीशु कहले मु कहूछि तुम चली कि ना आस, मते कोनतु, मु जदि कहबी जॉन भाई मु कहूछि तुम याडे चली चली डेम पानी सियाडे लांगी न जाऊ, के बुड़बे? के बुड़े? नहीं भाई काकर बोलबो, काकर नहीं बुढ़ी हे बोल डरू छु नहीं के पड़े। हाँ से नौकार 12 जन थे के मध्य उल्ले नहीं, चौर्थ गदा थे पुलपिट रे के आइबे नहीं, कहीं एमान विश्वास नहीं जे ततला को मिसा प्रभु कथा कहबाटा। मशा कहले प्रभु मोर जीवा जोड़ मु कथा कोई जाने नहीं। प्रभु विरक्त हेलार कहले तोर थम्मा को के तैयार करे, तोर जीवा को के तैयार कले? आमे के सृष्टि करी ना, आमे लोगों को कौन करू, गुंगा करबार जानिछु, मुख फिटाइबार मध्य जानिछु, लोगों को अंध करबार जानिछु, लोगों को आखि मद देबाटा आमे जानिछु। अनेकों को विश्वास ना, मुई लीड कला परी नहीं, कोठी लीड करी हेबो? भाई मान गले निया लगाई दउछन्ती, मुई गले लिबाई हेबो सिटी रो आकाश मन हारी किना बसछन्ती, सिटी मै आसु नांती, मुई ट्रंग सिकी हेबो कि सिकी हेबो नहीं? बाजा बजा फाटी मिसा जीव बोलला परी एमान प्रार्थना सरले आसी टुम 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 करथिबे, ट्रंग उल्टा किना मुंडे भय दस पर लागबाइनती लोग मान को। मुई गोटे कीबोर्ड बजाय हेबो कि? पितरम को देखो तो पानी ऊपर चलले, केंदी चलले से? विश्वास, खाली विश्वास नहीं, विश्वास को से कार्य रे परिणत कले, मु कोरी किना देखबी। हाँ
আর বিশ্বাস করিকিনা আଗକୁ বড়ু বড়ু মধ্য ডর মিশা লাগবো ভয় মিশা লাগবো আপন মান কইলে বিশ্বাস করবে নাই মু যেতବେଳେ ফার্স্ট পুলপিট রে মুই প্রচার করবা পাই গলি ট্রেনিং সেন্টার রে মু গোটে বিষয় দেখলি ঝাଳ বেশি বাহার গোটে বিষয় মুই দেখলি ঝাଳ বেশি বাহার সেটা ବି কোটি ଗୋଡରେ ବି ଝାଳ ବାପରେ ଆହୁରି ଖାଲି ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି ବୋଲି ଆକା ଅଧଘଣ୍ଟା ଗଲା ଏଇଟା ମୁଇଁ ବୋଲତେ ଜାଣିଛି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲେ ଏତେ ଡର ଏତେ ଭୟ ମାତ୍ର ଆମେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ପ୍ରଭୁ ନେଇକି ପିତର ଡରଲା ବେଳେ ସେ ଲେଉଟିକିନା ଡଙ୍ଗା ଆଡକୁ ସେ ନେଇକି ପହଁରିକିନା ସେ ଗଲେ ନାହିଁ ସେ ବୁଡିଲା ବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ କିଛି କଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଭୟ ଆସିବ ଆମେ ହେଇପାରେ ତଳକୁ ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗବୁ ଏଇ ରୋଗ ମତେ ନେଇଯିବ ଅଭାବ ମତେ ନେଇଯିବ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ଆଇଲେ ମତେ ଫାଶୀ ଦେବ ବୋଲନା ବେଳେ ବି ଟିକେ ପ୍ରଭୁରାରେ ଟିକେ ଅନାଇଲେ କଣ କରିବେ ସେହି ବଳବାନ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେ ଉଠାଇବେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲେ ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ବଢବ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡେ ଭୂତ ମାନ ଛଡାଇଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ବଢିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ କନଫିଡେନ୍ସଲି କହେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେତେ ବଡ ଭୂତ ହେଲେ ବି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଅଡିଓ କଲରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲେ ଭୂତ ପଳେଇ ଯାଉଛି କେମିତି ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ୟ କିଏ ଫୋନ କରନ୍ତୁ ଯିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢିନି କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ କି ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପାୱାରଫୁଲ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ଛଡାଇବ କିଏ ବିଶପ କି ଡକ୍ଟର କି ରେଭରେଣ୍ଡ କି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ କୁହାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱାସୀର ଏଇ ସବୁ ଚିହ୍ନ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ତୁମେ ପୀଡିତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ ଭୂତ ମାନେ ଛାଡିବେ ମୋର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କରିବାର ଅଛି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କେମିତି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢିଛ ବାଇବେଲ ପଢନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କଣ ହେବ ବଢିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ